मिस्त्री बाबू मेरा काम ठीक ठाक चलियो तो ठीक ठाक चलो ठीक चलियो तुमर खाली महलटा टे दरकार हो महुल दरकार समस्त ठीक कथा हो महुली न खाई हेनी माल्टी न खाई हेनी आउ मैंने तुम भावुथ मु गछ उपर कौन कर तो बर्तमान मु गछ उपर नाचिमी आउ ना भाई मजा करनी नालो नालो नालू नालो सास रागी जीव तो हे गाइस तो स्वागत कर मो न्यू ब्लॉग को तो आशा कर बहुत ही भले थे तो सेमती भले था तो ये टाइम है 6:55 तो सकाळु सकाळु जय श्रीराम आउ बर्तमान आम घर काम स्टार्ट हो तो आम घर काम स्टार्ट है काल पाखु तो मुझे आज वीडियो कर कहीं आज हूँ आज तो किसी नुहे ना काली पावर कट था आ मोबाइल चार्ज ना पावर बैंक खराब था से भी आउ वीडियो कर पारे तो आज स्टार्ट करुच्ची वीडियो तो वीडियो कंटिन्यू फुल देखु चलते भाई मैंने देखा घर काम स्टार्ट हो देखते भाई मैंने आम मेंटल बहुत चलती बड़ापा शुण शुण मो पर रागुच कहीं बड़ापा से छुआटा खटु तू दंडे थई हे तन काम करमी मो काम पर वीडियो कर मु पर पैसा दूसु घर पर ना बड़ापा किसी राग लगी हाँ जाओ है अब बर्तमान देखते आम मेंटाल मेंटाल किस कहते बांगुरुआ मांकड़ा पथर बुआ चलती आउ बांगुरुआ बहुत कष्ट कर देखो तो केमती बही देखो मैंने पूरा बल लगे बोचंती बाहुबली क्या बाहुबली बाहुबली बोले कहली जे मेंटल पड़ी तो ये बाली पड़ी तो काली ये सब ताड़ा गला आउ ताड़ा दे सब आज काम चली देखिया काल पाक तो काम स्टार्ट हो गलानी है गाइस तो काल पाक काम स्टार्ट हो तो आज वीडियो कर काल कल चार्ज बाज ना मोबाइल आए सब ये माकड़ा से कड़ कड़ रहीगला आम हाथ गलानी बहीते देख केड़ पाखर काम हो पाखर काम स्टार्ट तो सही हम पचर हम पचर माने ये सब काम सरला तो सही हो देख तो हीरो मैंने स्कूल जाते हीरो ए कॉलेज को बाइक हो गला यहाँ आगुर थी देख पारे सब आज ताड़ा तुड़ी बापा सब सकाल काम साथ देकी पानी बुहा चलची ना माँ बुढ़ी पाक जा माँ बुढ़ी सब कह देखिया माँ बुढ़ी माँ बुढ़ी नालू नालू ए नालू नालू माँ बुढ़ी कमेंट कह किए बड़ देखा नालू ना माँ बुढ़ी भाज तार बड़ मुचका हसवा लगे सियाड़े हाँ लो हाँ एत व्यस्त हो बहुत रो माँ बुढ़ी वासी गलु हाँ हाँ माँ बुढ़ी वासी गलु और डाक देखिया हाँ शिखी नुहे मिछा तो कल जा डाकना दांत देखा ये क्या उन्हीं दूसरा ये आसिक ना पाठ चुर गए सब मैंने मुझे बर्तमान पानी नहीं पलि आसली कहीं आमर पानी आसी ना तुम बड़मा पानी आसला आम पानी आसी ना पहुँचबनी पानी पहुँचबनी पहुँचबनी पैसा दिन पहुँचा बर्तमान आम भाड़ा भांगा हो से प्रबल खरा बाहर एमती भी ये ताड़ा जीव कहीं साइड ताड़ा जीव से भांगा हो मांगुरबा मांगुरबा काम कर केत लागु खुशी लागु तो खाली थे गया है ए
तो पिटी मिटी तो नहीं क्या तो भाई मैंने बर्तमान पानी बोई सारी आ बहुत कष्ट पानी बोई सारा एम देख सब देख कुटिया देख सब देख आम पानी बोचु आ जड़े बदमाश लगी हाँ किस करू दौ दौचु ओहो पेन 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 मेरे पेन मो बैग थी भाई तो मीठा 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 कथा रे तो मीठा 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 हस रे ए ताकू कड़ेइने रे ताकू बढ़ेइने रे बर्तमान भाउज पेन नौछन माने इलेक्शन लोक ना खाली काम करिए आ चलते भाई मैंने क्या मुझे सकाल पुकुर मैंने पानी भावी काम करदेन तो पानी घर काम न करने गाड़ी मारिदेवे ये देख आई नाला को देख आना हूँ नालू नालो 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 नालू नालो सांस रागिज दिमट हाँ बोलाण 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 हाँ बोलाण हाँ बोलाण 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 नालू पड़ेगा बर्तमान चलतु मुझे बैक कैमेरा कर देखुची काम केत बाट आगेला मु पेन दे सारे पानी बो मो बर्तमान पानी ना मो बो बोहुची कारण मु बोई सानी आउ जन आम मिस्त्री लुक ये घर काम कर तू काम करू कि हाँ ये आम काम कर तो ये पानी चलती तो आज आज खुशी लगुच कहीं आज सकाल सकाल देखिए आज बेसी पानी जाइए आज सकाल सकाल मैंने आज माने सब दिन अपेक्षा आज टी बेसी पानी माने दिखाई दिए चली पानी बर्तमान आउ चलते जी बांगुर बाबा को आ बांगुर बाबा बहुत काम कलानी बांगुर बा काम चलती तो तो ये छेली आग रोते तो ये छेली रही तो घर काम सरला तो छेली गोटे घर तैयारी जेठे हम पुणी ठीक ना ठीक तो एपारी भी काम हम तो काम भी जगह अच्छी ना देखिए पारि तो कमी सब जान नहीं तो ये बर्तमान ताड़ा तुड़ी चलती तो मिस्त्री भी आसी नहीं तो फाइनाली आसी काम कर मिस्त्री पहुँची गले तो काम सब लगी पड़े मिस्त्री बाबू मैंने काम ठीक ठाक चलिए तो ठीक ठाक चलो ठीक चलिए तुम खाली महलटा टे दरकार हो महुल दरकार समस्त ठीक कथा हो महुली न खाई हेनी माल्टी न खाई हेनी आज दिन सारा काम कर बुझल ना भेणे दिन सारा ना मजुरी पड़ोनी राति सारा आज करवा हाँ मजुरी पड़ोनी है ना ना मजुरी नहीं मजुरी नहीं है खाली माल माल खाओ मांस खाओ काम कर ना कि कौच ठीक अच्छे आज कम्प्लीट हवा दरकार घर आग बार कम्प्लीट हवा दरकार ना कि कौच कन्या देखते हाँ माटी बाची मु हाँ भेणे अच्छा भेणे अच्छा सब तो भेणे कर ना भेणे बर्तमान आम स्टार्ट हो तो मुझे खाई नहीं खाइम बोली कहते कि खाई ना आउटे खाइम क्या मिस्त्री आसी पहुँची गले खाई हेलानी चलते पुणी गुड़ागुड़ी हम आ देखिए आम देखिए आम भी काम करिया देखिए कहीं जाऊँ एत अनानी में जाऊँ डालते आहरी काट भेणी केते पानी लगे गोटे ग्लास गोटे ग्लास माने 12टा बालिकोड़ा को गोटे सिमेंट पूरा ना भेणे भेणे हूँ बहुत खुशी आ काम मिल ना कथा गोटे काम गोटे मिलगला ना भेणी फेब्रुआरी मास भेणे को जहाँ हो कुछ काम गोटे मिलगला कुछ काम न मिले समय ना बहुत खुशी ना तुम कौन काम डाकले कहीं कहना तुम बिना पैसा कर मूल खाई तो काम डाका बुझर कथा आज बड़ी काट क्या हो हाँ आग डाकुच देख
ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ମୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇ ବାଡ଼ି ଯାଇ ଛେଳି ଡାଳ ନେଇ ଆସେ ଆଉ ଛେଳି ଡାଳ ନେଇ ଆସେ ମୋର କାମ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆମର ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆସିକି ତୁ ଚାଲ ଟିକେ କରି ତ ଆମେ ଆସିକି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ ଛେଳି ଡାଳ ଟିକେ ଯାହା ନେଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ବାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖ ତ ମୋର ଘୁମି ଦେଖା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ନଦୀ, ଏଟା ସୁନ ନଈ ନା ଟାଙ୍ଗା ନଈ ଉଠିছে କି ନଈ ବେଟା? ସୁନ ନଦୀ। ହଁ ସୁନ ନଈ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଡାଳ ନେଇ ଆମ ବାଡ଼ିକୁ, ଆମ ବାଡ଼ି ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ, ଆମ ବାଡ଼ିଟା ସେ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଡାଳ ଆଣିତେ, କାରଣ ଆମ ବୋଉ ସକାଳ ପରୁ ଘର କାମ ହେଲାଣି, ତ ଛେଳି ମେଳି କିସ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ସିନା ଖାଇଦେଉଛେ, ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଳ ମାଟି ଖାଇବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଡାଳ ମାଟି ନେଇକି ଚାଲ ନେଇକି ଯାହା ହଉ ମୋର ଟିକେ କାମଟା ଫ୍ରି ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ତ ଆମେ ମାନେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ତ ମୋର ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ମାନେ ମୋଠୁ ମାନେ କମଜୋରି ଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ହଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଏବେ ନାଚିମି ଆଉ ନା ଭାଇ ମଜା କରିଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଛେଳି ଡାଳ କାଟିମି, ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ଡାଳ କାଟି ସାରିଲିଣି, ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଡାଳ। ଆଉ ଦେଖ ତ ମୁଁ କେତେ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖ ମାନେ ମୁଁ ବିଲ ପାଖରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେ ଡାଳ କାଟି ମୁଁ ବି ପାଉନି, ଢେର ତ ଡାଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେ ଡାଳ କାଟି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ କାଟିବି, ତ ଏଇଠି ଦେଖି ହେବ ନା, କାରଣ ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି ରିକ୍ସ କାମ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆଣିକି ମୁଁ ବାଁ ହାତରେ କାଟିବି, ଏମିତି କାଟିବି ମାଲ ପଡ଼ିଛି ବୁଝିଲ ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଳ ଗୋଟେ କାଟେ, ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତୋଳେ କାଇଁ ଏବେ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇମି, ତୋଳେ କାଇଁ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇମି। ହଁ ସେ ଡାଳଟା କାଟେ ବାଁ ହାତରେ କାଟିବା ଦେଖିବା। ବଢ଼ିଆ କାଟୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନି ଗଛର ନ ପଡ଼େ ଭାଇ, ଗଛର ପଡ଼ିଲେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ, ଦେହ ହାତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ହଉନି କାଟି ସୁବିଧା ହଉନି। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଳ କାଟିକି ଆସିସାରିଲି, ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବି, ପାଣି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ମାନେ 8-9 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାଲି ଆସିଲିଣି ବାଲିର, ବୁଝୁନ କଥାଟା। ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ନିହାତି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପାଣି ବି ପାଉନି ପିଇଯାଏ, ନଦୀ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ପିଇ ହେବନି, ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ା ଖେତିବ ବୁଝିଲ, ନଦୀର ପାଣି ମୋତେ ପିଇ ହେବନି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ମଜା କରିଦେନି ନା ଭାଇ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ଭାରି ଖୁସି ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛୁ, ଆଜି ଛେଳି ପାଇଁ ଡାଳ ନେଉଛୁ, ସବୁଦିନଠୁ ଆଜି ବେଶୀ ଡାଳ ନେଉଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଳ ନେଇକି ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଇଆଡ଼େ ଆମର ବାଙ୍ଗୁର ବାଲା ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ, ଆଉ ଏମାନେ ଗୁଳୁଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁହଁରେ କେମିତି ଦେଖାନ୍ତି। ଭାରି କ୍ୱାଲିଟି ସଫା ଦେଖାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବା ଆମର ଆଜି କଲେଜ ଯାଇନ ନା ବେ? হ্যাঁ ভাই আজ কলেজ যাইন? আর দেখো আমার কান্থ উঠা সারিলানি, আমার ভেণে কাম করনে বি হে, ভেণে ঠকুଛି ଏଠି କାମ ନ କରିକି। କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ କହୁନୁ ସେଇଟା କହିଲି ପରା, ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ଖେଳା ଚାଲିଛି। ଶଙ୍କୁର ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ଏମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଖାଲି ମଦ ଖାଇ ମାଂସ ଖାଇବେ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଭେଣେଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଲଣି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ତ କାନ୍ଥ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଉଠୁଥିବ। ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ, ମୋତେ ବଡ଼ ଜୋର ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ଖାଲି ଖାଇମି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନି। ଖାଇଦିଏ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଅଧା କାମ ସରିଲାଣି। ତ ସେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ କାମଟା ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ହେଲା ଇଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଦି ଲେୟାର ଲେଖା ଉଠିଗଲାଣି। ଭେଣେ ଆଉ କାମ କରି କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। କାମ ନ ମିଳିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି କାମ କରୁଛେ। ଆଉ ଖରାଦିନ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଭାଇମାନେ, ତ ସେପାରଟା ବି ଜଏଣ୍ଟ ହେବ। ହଁ ଘର ଭିତରେ କାମ ହେଉଛି, ଘର ଭିତରେ କାମ ଛାଇର ହେଉଛି। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ତାର ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବ, ଏ ସବୁ ମାର୍ବଲ ଏକା ପଡ଼ିବ, ଘରଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନାହିଁ, ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ହେବ। ସବୁ କିଛି ହଉ କିନା ବଢ଼ିଆ ହୁଏନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ। ଘର କାମ ସରିଲେ ରିପୁ ବାହା ହବ। କିଏ ବାହା ହବ? କିଏ ବାହା ହବ? ରିପୁ କିଏ? ମୁଁ ନା, ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଘର କାମ ସରିଲେ ରିପୁ ବାହା ହବ। ନା ମୁଠେ ଭାବିନି। ଆଉ ଇଟା ମାନେ ହାତ ଦେଖ ମାନେ କରି ହାତ କରି ଫାଟିଗଲାଣି ଇଟା, ମାନେ ବହିକା ଏତିକି ଲେଖା ଇଟା ବହିଲା 700 ଇଟା ବହିଲେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଷ୍ଟପ୍ ଏଇଠୁ କରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରତେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଘରଟା କେମିତି
ଘରଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଘର, ଆମର ତ ଗରିବ ଲୋକ, ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।